गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो नमो। सर्वसिद्धि प्रदायके सर्वमंगल रूपायने ओ खंडन मनोय भाव जप चराचरण दर्शितं जिन्हि तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो नमो। नमस्ते सरस्वती मां भागे विद्या कमलचनम विश्वलक्ष्मी विद्या नमो नमो। कमला विमला चंडिमा शाला भवंतेश्वरी महे ग्राम सर्वदेवा देवी मम कंठे पद निवास वाक्य देवी भगवती लक्ष्मी नारायणी नमो नमो। देवी दुर्गा माघ होया विपद काले माँ तू सहा बंधु नाम धारी विपदे कर पारी बंधु नाम धारी विपदे कर पारी सरस्वती कंठे बसी कर सुदया जय देवी दुर्गा माघ होया विपद काले माँ तू सहा।
चलती संसारे नंढा